ঘটনাটা আমার মার সাথে একটা ঝগড়া হয়েছিল। তো আমি সামনে আসতে না দেখছি না। ওই সময় সকালবেলা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে আগুন লাগাইছে। আমরা আসলাম না, চিল্লাচি শুনে আইসি পাড়ার লোকটুকু আসলো, দরজা লোকের এসে খুললে অনেক কষ্ট বার করে আগুনটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি জেলা হাসপাতালে এখন জীবিতের এখন কনিকাতা তোমার মান্না আমার নাম রীতা দেব। কোন জায়গায় বাড়ি? ফুটামাটি। প্রায় সময় অশান্তি করতো নাকি তোমার মা? হ্যাঁ, প্রায় সময় অশান্তি করতো তোমার মা? প্রায় সময় বলতে মাঝে মাঝে এত বেশি আওয়াজ করে, এত বেশি হইতে बस अभी लगभग 10:30 बजे कनिका देवनाथ 20 ईयर्स फीमेल कोई पेशेंट आई थी। उनका कहना था कि खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर से कि चूल्हे से उसको आग लग गया है और लगभग 80% बर्न था एग्जामिनेशन में, और डिहाइड्रेशन था, बीपी भी कम था और पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन पे था। सब प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जो यहाँ से देना था वो देके हमने उनको जीबी के बर्न यूनिट में रेफर कर दिया।